Ayan, ulit. Ay, ito, nagluluto ako ng barbecue. Meron kaming fish. May kulay. At sobrang init dito. Huwag mo man akong takpan, kuya. Siya naman kukuha din ang picture. Ino, Maria. Ang init. At least may payong ka. May parasol. At tingnan mo, kuya, kung okay na ba ito. Kuya, can you check it? It's already cooked. Please. Cook na yan. Ma femme est déjà partie, hein. Tong. Okay? Voilà. Je suis content qu'on l'a quand même trouvé. Je me demandais. Siya mag-check. Ako mag-ano. Kasi ano siya sa kuya na. Nalasing na. Tapos lagay na yung ano. Ay, hindi, madali naman yan. Ayan yan. Aglardong? Oo, lardong na. Et moi, la première fois qu'ils est venu, j'ai regardé sur ma carte, je pensais de passer direct. Maintenant, ça vient ça, mais pas sur la carte. Oo. Quand c'était sur la carte, hein. Luto na yung mga manok. Ah ouais. Sige, luto na yan. Il faut enregistrer tout ça. Ah oui. Ilang minutes natin? Tingnan mo sa taas. Sa ibabaw. 1, 3, 2. Ay, tsaka init Off mo ka na. na.